कछार जिले के काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र में विधायक कमला खदेव पुरकायस्थ को टिकट मिलने पर लोगों में बहरहाल खुशी की माहौल बनी हुई है, क्योंकि लगातार हाईकमांड की ओर से कमला खदेव पुरकायस्थ के नाम घोषणा किए जाने का तैयारी लिया जा रहा था। तो इसी दौरान आखिरी चरण में जब नाम घोषणा किया गया तो काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के हर एक क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता एक सभा में सम्मिलित रूप से एक मंच पर जुटकर उन्हें समर्थन में जुटने में आगे बढ़कर आने के लिए अपील की है। काटीगोड़ा मंडल कार्यालय में सभी स्तर के नेता कर्मियों की मौजूदगी में कमला खदेव पुरकायस्थ को उम्मीदवार के रूप में पाए जाने पर संतोष व्यक्त किया गया और उन्हें विजयी करवाने के लिए भी लोगों से अपील किया गया। लगभग 60,000 मतों से उन्हें विजयी करवाने के लिए कर्मठ सद व दूसरे संगठन कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंडल में आयोजित सभा में सभी स्तर के भाजपा कार्यकर्ता एक मंच पर कमला खदेव पुरकायस्थ के समर्थन में जुटते देखे गए। मंडलेर सकल स्तरेर कार्यकर्ता निर्वाचित प्रतिनिधि प्राक्तन प्रतिनिधि আমরা সবাই বসেছি। আমাদের প্রার্থী চয়ন হয়েছে, সমস্ত আসামের প্রার্থী আমরা তালিকা পেয়েছি আজকে দুপুরবেলা। তারপর আমরা দেখেছি আমাদের এখানে মাননীয় কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থকে প্রার্থী হিসাবে চয়ন করা হয়েছে। আমরা কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থকে দল চয়ন করেছে, এই জন্য আমরা সবাই আনন্দিত এবং আমরা এই জন্য আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, রাজ্য নেতৃত্ব এবং আমার জেলার নেতৃত্ব যারা আছেন, আমার সভাপতিদ্বয় যারা আছেন, আমার জেলার সভাপতি রূপম সাহা মহাশয়, দিলীপ শইকিয়া মহাশয়, কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতিন নবীনজি, সবাইকে আমি একযোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা একজন যোগ্য ব্যক্তি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমরা দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে আসছি। আমরা আগামী দিনে যে কিছুদিন আছে সে কিছুদিন আমরা আরও একটু বেশি করে কাজ করে আমাদের প্রার্থীকে 30,000-এরও অধিক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাব। আমরা ঘর টু ঘর মানে কাজ করার চেষ্টা করব এবং দীর্ঘ 2 বছর উনি যেভাবে কাঠিগড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করেছেন এবং প্রত্যেকটা অঞ্চল থেকে আমরা যে সাড়া দেখছি, আমরা আগামী দিনে আমাদের প্রার্থী আরও বেশি কাজ করতে পারবেন এবং আগামী 5 বছর আমরা দলীয় বিধায়ক এখানে পাবো এই আশা রাখছি।